15वीं शाबान को, आज ही की रात को, खुसूसी तौर पर 15वीं रजब को, ये अकीदा है हमारे मुसलमानों का कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसरा और मेराज की इसी रात, जबकि सही माने में सीरत की तारीख के रूह से अगर आप देखेंगे तो रजब के महीने में इसरा और मेराज नहीं किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और लोग इस महीने में उम्रा करने को बहुत फजीलत समझते हैं, बहुत फजीलत समझते हैं। इस महीने में उम्रा करने से ज्यादा सवाब मिलेगा, कई उम्रों का सवाब मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो बैठे हुए थे उर्वा बिन जुबैर ने अब्दुल्लाह बिन उमर से पूछा कि क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माह रजब में उम्रा किया? तो हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर ने कहा कि हाँ। आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सुन ली। अल्लाहु अकबर। देखिए औरतों का इल्म, औरतों का इल्म देखे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम देखी। कहा कि फिर अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गए आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास, कहा कि अब्दुल्लाह बिन उमर बोल रहे हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रजब में उम्रा की। आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा, अल्लाह ताला ये अब्दुल्लाह बिन उमर की मग़फ़िरत फरमाए, अब्दुल्लाह बिन उमर को माफ फरमाए। इसको क्या नहीं मालूम कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माह रजब में उम्रा नहीं किया, जबकि अब्दुल्लाह बिन उमर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर सफर में साथ में थे। अल्लाह देखें, अब्दुल्लाह बिन उमर इसको सुने और खामोश रहे। ये बात की दलील है कि माह रजब में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रा नहीं किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीगर महीनों में उम्रा किया, माह रजब में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रा नहीं किया। तो यहां पर आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का कॉन्फिडेंट देखिए, खुद अब्दुल्लाह बिन उमर साथ में उम्रे को गए मगर उनके जहन में नहीं है, भूल गए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रजब के महीने में किया। जबकि आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का कॉन्फिडेंट देखिए कि अब्दुल्लाह बिन उमर को मालूम नहीं होता क्या, जबकि ये साथ में भी गया है, जितने मर्तबा भी गया है, वो माह रजब में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया। हाज़रीन, ये थी फकीहा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। औरतें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में इल्म सीखने के लिए आगे बढ़ती थी, इल्म सिखाने के लिए आगे बढ़ती थी। ताबीईन में से देख लीजिए, उम्मे रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बेटी ज़ैनब बिन्त उम्मे सलमा, ज़ैनब बिन्त अबू सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा कितनी फकीहा थी। इनके ताल्लुक से आता है, कानत अफ़क़हुन निसा, कानत फ़ुक़हन निसाउ फी ज़मानिना, हमारे जमाने की बड़ी फकीहा औरतों में से शुमार होता। अल्लाह, ये थी सहाबिया, ये थी ताबिया जो इल्म के मैदान में बड़े आगे थे। हजरत सईद इब्न मुसय्यब की बेटी की तो मिसाल बहुत थी। निकाहों के दुरूस में उम्मन इस चीज को जिक्र किया जाता है। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि इल्म के लिए अल्लाह ताला किसी खास तबके को, किसी खास अफराद के लिए नहीं खास। इल्म हर एक का हक है, इल्म मर्द का हक है, इल्म औरत का हक है। इल्म के लिए कोई उम्र की कैद नहीं है। बूढ़े भी इल्म सीख सकते हैं, नौजवान भी इल्म सीख सकते हैं, बच्चे भी इल्म सीख सकते हैं। इल्म सीखने का सब हर किसी को हक है। अब मसला क्या है, इल्म कौन सा इल्म? हम लोग मुसलमान खास कर लिए, ये इल्म दीन मुसलमानों का इल्म, ये असरी इल्म, गैरों का इल्म जो हम उनके मोहताज हैं उनसे सीखना है, ये बहुत बड़ी हमारी गलती, हमारी बहुत बड़ी गलती है। कुरान करीम में जहां अहकामात नाजिल किए वहां पर साइंस भी नाजिल होते रहा। कुरान फिजिक्स भी कुरान करीम में नाजिल हुआ, केमिस्ट्री भी कुरान करीम में नाजिल हुआ। अल्लाहु अकबर। सैटेलाइट ये तो आज के दौर में बनाया गया। अब ये कहते हैं कि हमने सैटेलाइट को बनाया। आप देखें बनु अब्बासिया के दौर में सैटेलाइट मुसलमान बना दिए थे बहुत पहले। ये तो ये कहते हैं कि आज के दौर में बनाया गया। हमने इल्म दीन को, दीन इल्म को और असरी उलूम को अलग कर लिया। देखिए, तौहीद का इल्म तो हर किसी को सीखना, उसके बगैर चारा ही नहीं, उसके बगैर चारा ही नहीं है। तौहीद का इल्म सीखे, तौहीद जानी, तौहीद अकीदा सही रखे, जन्नत है। अगर अकीदा बुरा रहा, तौहीद का इल्म नहीं सीखा, जहन्नम है पक्का, उसमें कोई गुंजाइश नहीं। जहन्नम जन्नत, तौहीद का इल्म है, अकीदे पर अमल करेंगे जन्नत, अगर अकीदे पर अमल नहीं करेंगे जहन्नम, ये पक्का। हाँ, घर से दूसरे गुनाह हो तो उन गुनाहों को भीगने के बाद आखिर में तो उस आदमी को जन्नत है जो अकीदे पर साबित कदम रहता है, सही अकीदे पर। ये तो हर किसी को सीखना। मगर असरी उलूम को दरअसल इसकी बुनियाद डालने वाले कौन है? मुसलमान। मुसलमानों ने क्या कर दिया? मुसलमानों का मामला चराग तले अंधेरा, चराग बन करके चराग के अतराफ व अकनाफ सबको रोशनी दिए, चराग के नीचे जो अंधेरा है वो मुसलमान हो गए, खुद अंधेरे में डूब।
سب کو علم دے دیے، دے کر خود اندھیرے میں ڈوب گئے. علم کے میدان میں ہم آگے نہیں ہیں. ہم تقریباً 42% علم کے میدان میں جاہل ہیں مسلمانوں میں. ہندوستان کے اندر 42% مسلمان جاہل، ناگوار، ان پڑھ. جبکہ دیگر مذہبوں کو دیکھیں، علم کے میدان میں بہت زیادہ آگے، بہت زیادہ آگے. یہاں پر ہمارا معاملہ یہ ہے کہ علم کا میدان ایسا ہے، SSLC پڑھ لیا بچہ بہت زیادہ، چل اب تو بڑا ہو گیا، باپ کو ساتھ دے. گھر پر ایک ہفتے میں ایک بار گوشت بنتا تھا، اب مجھے 4 بار چاہیے گوشت کھانے کے لیے، تو بھی آ جا کمانے کے لیے. گوشت آتا رہے گا گھر پر. نعوذ باللہ من ذالک. کھانا کھلانا، پینا پلانا، یہی ہے مسلمانوں کو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ گوشت حرام ہے، یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں گوشت نہیں کھا سکتے. علم کے لیے خرچ کیجیے، علم کے لیے قربانیاں کیجیے، علم کے لیے خود بھوکے رہو، ہو سکے تو اپنے بچوں کو پڑھائیے، اپنے بچوں کو پڑھائیے، اور خصوصیات کے ساتھ ایسے اونچے مقامات پر ہمارے بچوں کو پہنچائے. صرف ڈگری تک محدود نہیں، ہائی لیول ایجوکیشن دیجیے اپنے بچوں کو، اپنے مسلمانوں کو ہائی لیول ایجوکیشن دیجیے. دیکھیے آج کیا معاملہ، آج معاملہ کیا ہے کہ ہم دوسروں کے محتاج ہو گئے. گیٹوں کے پاس، مائن گوٹوں کے پاس ہماری بہنیں، ہماری بچیاں کو روکا جا رہا ہے. داخل ہونا ہے تو حجاب کے ساتھ داخل ہونا ہے، نہیں تو چلو بات. کہاں گئے ہم مسلمان؟ اللہ نے دیا ہے میرے بھائیوں، اللہ نے آپ کو دیا ہے. آپ قائم کیجئے اسکولز، آپ قائم کیجئے کالجز، نرسری. دیکھیں آج جو ضرورت ہے سب سے زیادہ، ہائی اسکول قائم کیجئے. ہائی اسکول قائم کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے آج عورتوں کے لیے، ہماری بچیوں کے لیے. کالجز قائم کیجئے، ڈگری کالجز قائم کیجئے، ہائی لیول کی ایجوکیشن. لڑکیاں بالغ ہونے کے بعد انہیں جو ضرورت ہے وہ علم سکھانے کے لیے ویسے کالجز قائم کیجئے. اب مسئلہ کاہی مول سب جگہیں آج کل پورا بھر گیا ہے، نہیں ہو سکتا نا. آپ لوگ اس کا ایک طریقہ کار یہ بھی بتاتا ہوں. اللہ نے آپ لوگوں کو نوازا ہے، کوئی 2 کروڑ کا مالک ہے تو کوئی 50 لاکھ کا مالک ہے، کوئی 60 لاکھ کا ہے، کوئی 10 لاکھ کا ہے، کوئی 5 لاکھ کا مالک ہے. ایسا کیجئے کہ آپ انویسٹ جو پیسہ کرتے ہیں دیگر کام کے لیے، دیگر بزنس کے لیے آپ جو انویسٹ کرتے ہیں، کالج کے لیے کوئی ایک آدمی کھڑا ہو اور وہ باقاعدہ طور پر انویسٹ کروائے وہاں پر. ایسے کالجوں کے لیے آپ انویسٹ کیجئے. ہاں ویسے بھی ہماری بچیاں فیس دے کر کے ہی پڑھتے ہیں، یہیں پر فیس دے کے پڑھے. آپ اس سے اگر کمانا مقصود ہو تو کمائیے، مگر ایسی چیزیں قائم کیجئے. یہ آج ضرورت ہے، یہ آج ضرورت ہے. اسی طرح سے ضرورت ہے کہ مسجدوں کو صرف مسجدوں کے حد تک اور نماز کے حد تک محدود مت کیجئے. مسجدوں کو، مسجدوں میں بھی تعلیم کے ذرائع شروع ہو جائے. مسجدوں کے اندر ٹیوشنز لگائے جائے، بچیوں کے لیے ٹیوشنز ہو، SLC کی طالبات کے لیے ٹیوشنز ہو، SLC کے طلباء کے لیے ٹیوشنز ہو الگ سے، سیکنڈ PUC کی طالبات کے لیے ٹیوشنز ہو، سیکنڈ PU کے طلباء کے لیے ٹیوشنز ہو. ہاں مسجد صرف جمعہ کے حد تک محدود نہیں کرنا چاہیے میرے بھائیوں. علم کے لیے پورے جتنے دروازے کھل سکتے ہیں، جتنے دروازے کھل سکتے ہیں اتنے دروازے کھولنا چاہیے. IPS کی کوئی آفیسر ہے اپنا مسلمانوں میں، اس کو بلائیں، غیروں کو بلائیں، غیروں سے بھی علم سیکھتے ہیں. جنگ بدر کے قیدیوں میں سے ہم نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں سے اپنے بچوں کو، مسلمان بچوں کو علم سیکھ سکتے ہیں. IPS کی ٹریننگ دیجیے. گورنمنٹ جاب، جو گورنمنٹ سیٹوں پر بیٹھ سکے تاکہ جو ہے ہمارے مسلمان آواز اٹھا سکے. اگر اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو آواز اٹھانے کے لیے، آواز پہنچانے کے لیے ہمارے مسلمانوں کو وہاں تک پہنچائے. اور خصوصیت کے ساتھ خواتین کا معاملہ ہے، لڑکیوں کا معاملہ ہے. یہ ہائی اسکول، ہائی ایجوکیشن، اس طرح کے کالجز، اس طرح کے اسکولز قائم کرنے کی ضرورت ہے. ایک طبقہ جمع ہو، مفکرین احباب جمع ہو، اس میں سب لوگ ہر طرح سے انویسٹ کریں، اس کا پروفٹ ہر کوئی تقسیمات کرے. جس طرح آپ بزنس کرتے ہیں دیگر بزنس، تو یہ بزنس اگر کریں گے تو 2 فائدے ہیں. ایک تو پروفٹ تو آپ کو آئے گا ہی، ایجوکیشن میں تو 101% پروفٹ تو ہے ہی. اس کے ساتھ ساتھ آپ کا ایک مسئلہ حل ہو جائے گا کہ ہم غیروں کے محتاج نہیں رہیں گے. ہم خود اپنی بچیوں کو پورے حجاب کے ساتھ، پورے پردے کے ساتھ ہم علم دے سکتے ہیں اپنی بچیوں کو. تو میرے بھائیوں، ماضی پر افسوس کرنے کے بجائے مستقبل کی تیاری کیجیے. ہمارے اپنا جو آگے کا جنریشن ہے، اس جنریشن کے لیے مستقبل کی تیاری کیجیے. آگے جو کام کرنا ہے، جو اسٹیپ ہمیں اٹھانا ہے، پوری ہوشیاری کے ساتھ، پورے عقل مندی کے ساتھ. جذبات میں نہیں آنا چاہیے. یہ جذبات، ہمارا اسلام جذبات میں آپ اس طرح آ گئے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے وہ نتیجہ ہی نہیں معلوم. انات
अनाज जिसको कहते हैं अरबी जुबान में, ये हमारे अंदर नहीं है। करने के बाद सोचते हैं अरे क्या कर दिया मैं। करने से पहले सोचना चाहिए कि अगर मैं ये काम करूंगा तो इसका नतीजा क्या हो, ये नतीजा कहां तक पहुंचेगा। देखिए हिजाब का मसला ऐसे ही हो गया कि कहीं तक महदूद था मामला, वो उसको मुसलमान जज्बात में आकर के प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट करते करते मामला जो है एकदम हाई हो गया, मामला ऊपर तक पहुंच गया, पूरे हिंदुस्तान का मसला बन गया। किसी एक जगह का महदूद मसला था, पूरे हिंदुस्तान का मसला बन गया। इसलिए जो है अक्लमंदी से हमें काम लेना चाहिए, सोच समझ करके हमें काम लेना चाहिए। ऐसे वक्तों में उलमा इकराम से मशवरे करना चाहिए। हमारे पास उलमा इकराम है, मशवरे करना चाहिए, मशवरे करके कदम उठाना चाहिए। कोई भी काम कर देते हैं, गलती कर देते हैं, अब फिर फंसने के बाद कहां गए उलमा लोग, मौलवी साहब लोगों के फतवे कहां गए, कोई आलिम यहां पर नहीं आता। नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, करते गलती तुम है, जज्बात में आकर के कहते हैं, फिर दोषी जो है उलमा को ठहरा रहे हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। बस इल्म की आज बहुत जरूरत है, खास तौर से आज के माहौल में जो माहौल चल रहा है, सियासत का माहौल चल रहा है, इसमें हमारी बच्चियों के लिए तालीम गाहें खोले, हमारी बच्चियों के लिए दर्स गाहें खोले, जहां पर वो हिजाब के दायरे में रह करके, पर्दे के दायरे में रह करके इल्म सीख सके। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुसलमानों को पूरे हिफ्ज़ो अमान के साथ रखे और मुसलमानों को सोच समझ करके कदम उठाने की तौफीक अता फरमाए। जो हाल हिंदुस्तान का हाल होते जा रहा है, अल्लाह ताला इन हालात से मुसलमानों को महफूज फरमाए। जहाँ कहीं मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, अल्लाह ताला उन जुल्म से और ज्यादती से मुसलमानों को महफूज फरमाए। जालिमों का बदला अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में भी ले, जालिमों से बदला अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में भी ले। इसी तरह से जहाँ कहीं मुसलमान रोजी के मामले में परेशान है, अल्लाह ताला उनके लिए हलाल दरवाजे खोलें। जो कर्ज में डूबे हुए हैं, कर्ज लौटाने के आसान ज़राए अल्लाह ताला उनके लिए हमवार फरमाए। जो बच्चे यतीम हो चुके हैं, इल्मी मैदान से दूर हो चुके हैं, अल्लाह ताला हुसूल इल्म के ज़राए उनके लिए आसान फरमाए। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।